लाला जी, आपके बारे में कहा जाता है कि जिन्नात जो हैं वो आपके दोस्त हैं। वाक़तन मेरे साथ हैं। आई एक्सेप्ट दैट। और बहुत से लोगों के साथ होते हैं। वादिये जिन कहते हैं। अगर आप टूर लेना चाहें तो वो आपको वादिये जिन ले जाते हैं। वहाँ पर लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। कहते हैं गाड़ी पार्क करो, गाड़ी खुद चलने लगती है। आप इग्निशन ऑफ भी कर दो, गाड़ी चल पड़ती है। आपने इनको बस में कैसे किया? आपको उनसे जो गुफ्तगू या आपको कैसे पता चला कि वो लोग जो हैं आपके साथ हैं? भटकी हुई रूहें होती हैं, हुँ। यानी कि मर्डर वाली, या जिनके खुदकुशी की रूह होती है। सुबह जब सहरी बना रही होती थी तो मुझे हमारे घर में एक बड़ा सा लॉन था, उसमें बेरी का था। मैंने देखा, पहचाना, बात की, और मैंने बाद में वेरीफाई किया तो पता लगा कि वो शख्स फौत हो चुका है। आज हम एक ऐसे दावे का सामना कर रहे हैं जो ईमान, अकल और समाज तीनों को चैलेंज करता है। हमारे सामने एक ऐसी खातून बैठी हैं जिनका कहना है कि जिन्नात उनके दोस्त हैं। अब ये दावा सच है, बगावत है या शोहरत के लिए कोई खेल है? सच कड़वा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आज हम सच जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हियां भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+। मेरे साथ बैठी हैं साइकिक रीडर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। आप सब भी उनको जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लाला रुख जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हयाम, सच अ लवली इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और लाला रुख जी से मेरी बहुत पुरानी जो है वो जान पहचान है और शी इज़ सच अ स्वीट लेडी। हमेशा बहुत प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त इन्होंने दिखाई है और उसी का ये सबूत है कि आज जो है इस पॉडकास्ट पे भी आ गई हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और लाला जी, आपके बारे में कहा जाता है कि जिन्नात जो हैं वो आपके दोस्त हैं, तो क्या वाकई सच है? देखिए, मेरे बारे में नहीं कहा जाता, मैंने अपने बारे में खुद पहले तो ये बताया। मैं आपके बारे में कैसे कोई राय कायम कर सकती हूँ जब तक आप अपने बारे में खुद ना बताएं। बिल्कुल। मैं आपसे सवाल करूँगी, हयाम आपकी कितनी एजुकेशन है? आप कहें जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है या मैंने पीएचडी किया हुआ है। तो ये मेरी राय नहीं है, ये मैं आपका नॉलेज शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ कि जब सफ़र का स्टार्ट हुआ और फिर हमारी जन्नात के बारे में बात हुई है, आई सेड कि मेरे साथ तो जन्नात हैं और उनका वाक़तन मेरे साथ हैं। आई एक्सेप्ट दैट। और बहुत से लोगों के साथ होते हैं। तीसरी आंख जब आपकी खुली होती है और आपके पोर्टल्स खुले होते हैं तो आपको ये पहचान होती है कि जो मखलूक़ात मेरे साथ हैं वो किस तरह की हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सी मखलूक़ात का अल्लाह ने ख़ुद कुरान पाक में ज़िक्र किया है। सो मेरा ये कहना कि मेरे साथ जन्नात हैं, कोई ना तो सोसाइटी को कोई चैलेंज है, ना मज़हब को कोई चैलेंज है, और ना किसी और के लिए कोई चैलेंज है। बिल्कुल बचा फरमाया आपने। लेकिन हम सब के साथ जो है वो कहते हैं कि शैतान जो है जिन्नात होते हैं और जो है जितनी इंसानी आबादी है सुनने में उतने ही से जिन्नात हैं। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। लेकिन उन वो सब हमारे दोस्त नहीं हैं। आपका ये दावा है कि वो आपके दोस्त हैं और आपका उन पे मतलब गुफ्तगू भी होती है और एक समझ लें कि वो कंट्रोल में है, उठना बैठना खाना पीना भी शायद होगा। तो ये बात जो है बिल्कुल डिफरेंट है। हम सबके इर्द गिर्द जिन्नात हैं लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं हैं, आपके दोस्त हैं। कैसे? देखिए, एक तो हमारे साथ हमज़ात पैदा होता है जब भी हम पैदा होते हैं, जो पॉजिटिव होता है, और एक नेगेटिव शैतान भी पैदा होता है। जब इंसान की रूह को अल्लाह तख्लीक करते हैं और दुनिया में भेजते हैं तो वो तब से उनके साथ होते हैं। अब कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े जादूगर या सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाले वो लोग हैं जो अपने हमज़ात को कंट्रोल में कर लें। राइट। ठीक है। और ये हमज़ात का मुझे तो बड़े अरसे से पता था, लेकिन कभी भी समझ नहीं आई कि अगर हमारे साथ है तो क्या है। मैं तो ये समझती हूँ कि हर इंसान के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपकी रूह के कुछ हिस्से हैं, आपके नफ्स के हिस्से हैं। बट जिन्नात एक मखलूक है जिनका जिक्र कुरान पाक में है, सो यू कांट से कि नहीं है। फिर जैसा मैं आपको बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि सऊदीया में एक वादी जिन है। उस वादी के बारे में ये मशहूर है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबा इकराम के साथ सफ़र कर रहे थे और वहाँ रुके और उन्होंने जो नई सूरतें उन पर नज़ूल हुआ था उनकी तिलावत की। वहाँ से एक जिन्नों का गिरोह गुज़र रहा था। उन्होंने जब कुरान पाक सुना तो उनको इतना अच्छे लगे उसके अल्फाज कि वो वहाँ रुक गए और उन्हें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आज से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। उस वादी को सऊदी अरेबिया में वादिये जिन कहते हैं। अगर आप टूर लेना चाहें तो वो आपको वादिये जिन ले जाते हैं। वहाँ पर लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। कहते हैं गाड़ी पार्क करो, गाड़ी खुद चलने लगती है। आप इग्निशन ऑफ भी कर दो,
گاڑی چل پڑتی ہے. آپ نے ان کو بس میں کیسے کیا؟ آپ کو ان سے جو گفتگو یا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جو ہے ان کی پہچان کیسے ہوئی، ان سے بات چیت کیسے شروع ہوئی، اور پھر آپ کو یہ جو ایک پاور جو ہے اسپریچول ہیلر کی کہہ لیں، یا پھر یہ جو ان سے بات چیت کرنے کی یہ طاقت ہے، اس کا کب ریئلائز ہوا اور کیسے جو ہے فرسٹ انسیڈنٹ کیا تھا؟ اچھا دیکھیں، یہ نا 5-6 اللہ نے مجھے اذن دیے ہیں. ان کو اذن کہتے ہیں، کشف کھلنے کہتے ہیں. آئی اسٹارٹیڈ وتھ پامسٹری پشاور میں. فرسٹ ایئر میں تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم پامسٹری کی. اس سے پہلے بھی میں یہ چیزیں دیکھتی تھی، گزرتے چلتے پھرتے گھروں میں ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ہمارا وہم ہے. کبھی آپ کی نیند میں آنکھ کھل گئی، آپ کے سامنے کوئی نظر آیا ہے، وولا نظر آیا یا ایک شیڈو نظر آیا، ہم نے کہا نہیں یار ایسی خواب میں دیکھا ہے، کچھ نہیں ہے. اسی طرح میں جب ینگ تھی تو میں صبح جب سحری بنا رہی ہوتی تھی تو مجھے ہمارے گھر میں ایک بڑا سا لان تھا، اس میں بیری کا درخت تھا. اینڈ آئی یوزڈ ٹو سی پیپل گوئنگ واکنگ. اب سحری کے وقت 3:30-4 بجے ایک اکیلے گھر میں آپ کے باہر لان ہے تو کون لوگ گزر رہے ہوں گے؟ واز ناٹ اے اسٹریٹ. تو میرے نانا اور دادا دونوں کی طرف سے ہے کہ وہ جنات کو وہ کرتے تھے، پڑھاتے تھے، اور ہم کہانیاں قصے بچپن میں جیسے ہم سب سنتے ہیں اور بڑے مزے کی لگتی ہیں تو ہم بھی سنتے تھے. لیکن یہ سوچنا میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جنات سے بات کروں گی یا میرے فرینڈز ہوں گے جنات یا اچھا. اب آپ نا ان سب چیزوں کو مکس نہ کریں، یہ الگ الگ ڈبے ہیں. پامسٹری سے میں نے اسٹارٹ کیا، پھر میری فیس ٹو فیس ود ہمزاد کر لیں یا بہکی ہوئی بھٹکی ہوئی روحیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مرڈر والی یا جن کے خودکشی کی روح ہوتی ہے، وہ معلق ہوتی ہیں. ان سے سامنا ہوا، میں نے دیکھا، پہچانا، بات کی، اور میں نے بعد میں ویریفائی کیا تو پتہ لگا کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے. اچھا، جس کو میں نے دیکھا. جی یہ ریئل انسیڈنٹس ہوئے. اور وہاں مجھے پتہ لگا کہ میری تھرڈ آئی اوپن ہے، جس کو اب لوگ تھرڈ آئی کہتے ہیں. ہمیں تو تب پتہ بھی نہیں تھا تھرڈ آئی کیا ہوتی ہے. آپ سوچیں 84-85 میں کبھی کسی نے تھرڈ آئی کا سنا بھی نہیں تھا. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کشف تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں لنڈن گئی، وہاں میری بچی کو میں چھوڑ کے چھوٹی سی کو گئی تھی تو میں نے ایسٹرل ٹریولنگ کی. اچھا اٹ واز جسٹ سم تھنگ دیٹ جیسے اب دروازہ کھلا اور ہوا کا ایک جھونکا آیا. اب آپ کس سے پوچھیں گی کہ ہوا کا جھونکا کہاں سے آیا، کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے باہر کا مین دروازہ کھلا ہو سکتا ہے اس طرف کا دروازہ کھلا ہو سکتا ہے کسی نے کوئی چیز گزری ہو. سو یہ جو غیب کے علوم ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی سرٹنٹی نہیں ہوتی. اس میں کوئی چیز سالڈ آپ کے سامنے ایک پیالے میں ڈال کے پلیٹ پہ رکھ کے کیک کی طرح کینڈلز بجا کے یہ جو کہتے ہیں کہ چلے وغیرہ کاٹ کے یا علم کر کے، وہ نہیں ہے، یہ ایک آپ کو نیچرلی مجھے نیچرل ہے. الحمد للہ اللہ نے بہت رحم کیا ہوا ہے. اور میں نے اس چیز کو کبھی اس کی پیمنٹ نہیں لی. میں نے پچھلے 20-30 سال سے میں نے بہت بڑے بڑے پولیٹیشینز، ایکٹرز، پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز، یعنی سجاد گل جیسے، سید نور لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ ساری پریڈکشنز ایسی کرتی تھی کہ یہ کام کر لیں یا نہ کریں، اور پھر انہوں نے عمل کیا، ویسا ہوا اور عمل کیا اور ان کو فائدہ ہوا. اور سندھ میں ایک بہت بڑی فیملی ہے پیر آفتاب شاہ جیلانی، انہوں نے لٹرلی مجھے یہ کہا کہ بی بی آج سے آپ میری پیر ہیں. ارے واہ. میں نے ان کو ایسی بات بتائی، 1990 کی بات ہے. اور اس کے بعد وہ اپنا مجھ سے پولیٹیکل کیریئر میں جو موو لیتے تھے مجھ سے پوچھ کر لیتے تھے، رائٹ. تو یہ کوئی میرے لیے نئی بات نہیں تھی. اب یہ ہے کہ چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا ٹائم ہے اور لوگ آ جاتے ہیں کیمرے کے سامنے اور یہ چیزیں آپ کی مشہور ہو جاتی ہیں، تو میری فیملی میں یہ چلتا رہتا تھا. میں اپنی فیملی کے لیے بھی جو بھی بولتی اور جو بولتی تھی وہ بھی سچ ہو جاتا تھا.